बर्तमान आज आम जाना एलटीआर सालारी सालारी केते टंका अमाउंट आमको नेट अमाउंट आसीबो आम खाता को केते टंका आसीबो आमर ग्रॉस अमाउंट केते आमको सीपीएफ केते टंका कटिबो सीआईएस केते टंका कटिबो या केते मास पई कटिबो ये सब विषय पिला माने हमें जानिबा। एलटीआर सालारी कहले पिला माने हमर जो ग्रेड पे रहउची या केते टंका रहिची ग्रेड पे टा एलटीआर रो 4200 ग्रेड पे रहिची जो मानकर जे कोनोसी चाकरी जदि 4200 ग्रेड पे अछि सेमानकर बेसिक जो अमाउंट टा रहइबो 35400 पिला माने जानि परले आपण एठी आपण मानकर एलटीआर रो जो मानकर 4200 ग्रेड पे माने पर्टिकुलर एलटीआर डिपार्टमेंट टा जो एलटीआर अछि तारो 4200 ग्रेड पे सेटा 4200 ग्रेड पे कहले आपन को केते टंका ताले बेसिक अमाउंट मिलिला 35400 आउ गोटे डीए मिलिबो 58% डीए 58% माने बेसिक पे रो 58% जोटा आपन जदि कैलकुलेशन करिवे सेटा होची 20000 आपनकर सेही अमाउंट ता रहइबो केते 20532 टंका ता देरे मिसिबो कहा देरे मिसिबो बेसिक पे सहित मिसिबो 35400 ता सहित आपनकर जो रहिला डीए 58% सी होची 20532 टंका सी ता देरे मिसिबो आउ तापर गोटे मिलिबो एचआर कहले जोटा आपनकर हाउस रेंट बोली कुआ जाए सेटा आपनकर दीटा अमाउंट अछि कहा को जदि को माने टाउन एरिया रे पडुचंती सेमानकु 4% अच्छी कौ माने जदि टाउन एरिया रोचंती सेमानकर 6% 8% अच्छी आपण धरिकी चलंतु आपण रूरल एरिया रे पाइजंती जोटार कि एचआर रहिला आपनकर केते 4% कहार 4% बेसिक पे रो 4% जोटा 35400 रो आपण जदि 4% करूछंती ताले आपनकर अमाउंट रहउची केते टंका आपण ताकू भी देखि दियंतु से पाखा पाखी आपनकर रहिबो 1416 टंका आपण माने जानि देले आपनकर 1416 टंका कोन रहिला एचआर रहिला जोटा को आपण हाउस रेंट कहउचंती आपनकर आउ गोटे जिंस डीए केते रहिला 58% रहिला यार अमाउंट केते रहिला बेसिक पे रो 58% 20532 टंका रहिला कोन रहिला पिला माने एटा आपनकर एटा डीए रहिला आउ जदि आपनकर बेसिक 4200 ग्रेड पे एलटीआर चाकरी माने 4200 ग्रेड पे यार बेसिक अमाउंट जो सालारी आपनकर रहउची ये होउची 35400 ए टोटल अमाउंट कोन करिवो पिला माने सबुडा मिसी जीवो ए सबु अमाउंट गुडा कोन हबो मिसिबो मिसिला परे आपनकर ग्रॉस अमाउंट इमिति गोटे सैलरी स्लिप आपनकर बाहरिबो जोटा आपनकर ग्रॉस अमाउंट देई देइछे एठी देखंतु पिला माने सबु 57348 टंका ग्रॉस अमाउंट किंतु आपनको खाता को केते टंका आसीबो एतिकी टंका तो आपनकर ग्रॉस अमाउंट हे गला एतिकी टंका नेट अमाउंट जोटा आपनको खाता को माने बैंक खाता को क्रेडिट होबो केते टंका क्रेडिट हो गोटे सीपीएफ पिला माने कटिबो जोटा कि आपनकर 10% कटिबो पर बेसिक पे रो 10% माने 35400 टंकार आपनकर जदि 10% कटि जाउची प्लस डीए सहित ये पाखा पाखी 5593 टंका कटि जीवो ए पैसाटा कटिले कोन कि फ्यूचर रे आपण ए जो एट टाइम पांती फ्यूचर रे ए जिंसटाकू आपण पाई परिबे बुझी परचंदी आपण जो सीपीएफ 10% कटिबो एटा आपण एट टाइम एकाथरे सब पैसा मिसिकी पाई परिबे ए जिंसटा आपनको मु जणैली आउ गोटे कटिबो कोन सीआईएस कटिबो जोटा कि 10 मास मात्र कटिबो तापरे आपण से पैसा कटिबो नै जहार अमाउंट रहिछि मात्र 2000 टंका कटिबो प्रत्येक मासरे ए पैसाटी 10 मास पर्यंत 10 मंथ पर्यंत कटिबो आउ गोटे जिंस एटी आज जणै देबी आपनको वर्तमान आपनकर कटि गला सीपीएफ 10% एटा पूरा आपनकर कटि चलिबो कोन आपनकर सैलरी पाउथिबे जते दिन पर्यंत आपण होची रिटायरमेंट नै नेंती आपनकर सेते दिन पर्यंत सीपीएफ टा आपनकर 10% कटिबो सेटा 10% कटिबो केते एई 35400 टंकार सीपीएफ टा कटि चलिबो बेसिक पे तार काली जदि आपण 8 पे कमिशन लागू हेला परे मध्य यार बेसिक पे 35400
ଜାଗାରେ ସେଠି ବେସିକ୍ ପେ ଡବଲ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ଡବଲ୍ ହେଲେ ତା ଦେହରୁ ଆପଣଙ୍କର CPF 10% କଟିଯିବ। ସେଇଟା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟିବ। CISଟା ଆପଣ ମାତ୍ର 10 ମାସ କଟିବ। ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ମାତ୍ର 10 ମାସ କଟିବ। କଟିଲା ପରେ ପାଖାପାଖି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡିଡକ୍ସନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ, ଡିଡକ୍ସନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ 7,593 ଟଙ୍କା। ଯଦି କେଉଁମାନେ ରୁରାଲ ଜାଗାରେ ଏଠି ଆପଣ ଟାଉନ୍ ଏରିଆରେ ପାଇଥିବେ, ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ SARଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥିବ ପାଖାପାଖି 1400 ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର 1700-1800 ଟଙ୍କା ମିଳିଥିବ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି 7,593 ଜାଗାରେ 7,300 କି 200 ଟଙ୍କା କଟିଥିବ। କଟିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିବ? ଯଦି ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିବ, ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ନେଟ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି ଏଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି 49,753 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ HRଟା ପ୍ରାୟ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 6% ଉପରେ ରଖୁଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ ପାଖାପାଖି 50,000ରୁ 51,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେବ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲେ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ପାଖାପାଖି 50ରୁ ବା 50Kରୁ 51K ଭିତରେ ଆପଣ ପାଇବେ। କ'ଣ ପାଇବେ ଆପଣମାନେ? ସାଲାରୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ସାଲାରୀଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେତେ ପାଉଛନ୍ତି? 51K ପାଉଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 51Kରୁ 50K ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଆମେ ଏଠି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 80 ପେ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେଲା, ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ? ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। 80 ପେ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେଲେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ବେସିକ୍ ପେଟା ଡବଲ୍ ହେଇଯିବ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଲେ, ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଯାଉ 4200 ରହିଛି, ସେଇ 4200 ରହିବ। ଏଇ 35,400ଟା ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଡବଲ୍ ହେଇଯିବ। ଡବଲ୍ ହେଲେ ପାଖାପାଖି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଡବଲ୍ ହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଉଛି? 35,400 କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର 70,800 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି ଖାଲି ଇଏ। 70,800 ଟଙ୍କା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଏଠି ପାଇବେ 58% DA। DA କାହାର ପାଇବେ? ବେସିକ୍ ପେର ଆପଣ 58% ପାଇବେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ୟାକୁ ପିଲାମାନେ ହିସାବ କରିବେ, ଇଏ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କ 30,000 ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କହିବେ ଆପଣ 80 ପେ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେଲା ପରେ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ପାଇବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର 80 ପେ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ପାଖାପାଖି ଆପଣ 95Kରୁ 90K ଉପରେ ସାଲାରୀ ପାଇବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଥରେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ କରିଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ପାଖାପାଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯଦି କହିବେ ଏଠି ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ କରିଦେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର 80 ପେ କମିଶନ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କୌଣସି ଆ ଦେହରେ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇ ପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଆପଣ ମାତ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ କଟିବ CISଟା, ଏଇଟା କଟୁଛି ମାତ୍ର କେତେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? 10 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟୁଛି। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ CPFଟା କଟିବ 10% କଟିବ। କେତେର? ବେସିକ୍ ପେର 10% ଯଦି କଟୁଛି, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି 10 ବର୍ଷ ପରେ CPFର ଆମାଉଣ୍ଟଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି 10 ଇୟର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର CPF ଆମାଉଣ୍ଟଟା ପାଖାପାଖି 6,000 ଟଙ୍କା ଧରିକି ଚାଲନ୍ତୁ। ମାସକୁ ଯଦି 6,000 ଟଙ୍କା ଯାଉଛି, ବର୍ଷକୁ 12,72,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଯଦି ଯିବେ, 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷକୁ ଆପଣଙ୍କର CPF ଆମାଉଣ୍ଟଟା ରହୁଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ମିଳେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ଉଠେଇ ପାରିବେ। ୟାର କିଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ ରହିଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେତିକି ପରସେଣ୍ଟ ଉଠେଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ CPF ଆମାଉଣ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକାଥରେ ମିଳିଲେ ସିଏ ବି ଗୋଟେ କାମରେ ଲାଗିବ। ଯଦି ବର୍ଷକୁ ଆପଣଙ୍କର 80,000 ବା 72,000 ପାଖାପାଖି CPF ରହୁଛି, ତାହେଲେ 10 ବର୍ଷର 10×80, 8ରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି କେଉଁ ପଇସା?
ଆପଣ ଯଦି ସାଲାରୀ ବି ପିଲାମାନେ କୌଣସି ଘର କାମରେ କିମ୍ବା ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ସାଲାରୀ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଆମାଉଣ୍ଟ CPF ଆମାଉଣ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ସେଭିଂ ହେଇଯିବ। ଏକ ପ୍ରକାର ସେଭିଂ ହେଇଗଲେ 8ରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ପରେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଏଠି କହିବି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି LTRର ପ୍ରୋସେସଟା ସାରିଦେଉ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହେଉ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଲାରୀ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ ଜଣେଇଲି। ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ କାହାର ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଥାଏ ସାଲାରୀକି ନେଇକି, ତାହେଲେ ମୋତେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଲେ ମୁଁ ସେଇ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବି।